Mga suki, nangita ba kamo og shop nga kasaligan? Ayaw ka bala ka? Aniya ang solusyon sa imong problema? Adto adayon ang B&B Auto Parts Repair Services nga nahimutang sa Inayagan Tuyom, Carcar City, Cebu. Duol sa bagong LTO. Fully equipped sila para sa tanang klase sa repair. Makina, under chassis, suspension ug electrical. Garantisado nga limpyo ug lig-on ang trabaho. Gusto nimo i-repaint imong sakyanan? Porma ug kinis murag brand new. Kami na bahala. SUV, pickup ug tamang klase sa commercial car. Pwedeng single tone, two tone o custom color. Tanan mahimo. Gusto sad ka og off-road style? Lift up all-terrain tires, roof rack, fog lamps ug bumper upgrades. Ilahan ang i-modify para nimo. Bisita na sa ilang shop sa Inayagan Tuyom, Carcar City, Cebu. Open sila Lunes hangtod Sabado, gikan 8 AM hangtod 6 PM. Tawag lang sa cellphone number 0956-643-2521. Ug pangitaa ang ilahang General Manager nga si Bernard Humag. Ug bisita sa ilang Facebook page, B&B Auto Parts Repair Services, para sa free quotation. Para sa inyong minivan repair, repaint ug off-road modification, diri na ta sa B&B Auto Parts Repair Services. Masaligan, quality nga trabaho ug swak sa presyo.